yenye tunataka fanya sai ni kujigabula juu ya kutengeneza zile mabarabara zetu zenye zitatufungulia njia ya kutosha mteritwari ya Mwenga kwa kutufikisha mwingine materitwari. Mkutano umeitishwa na wachungaji wa makanisa na tulipenda kusharikisha waheshimiwa wengine na wahimizaji wa shirika la raia. Kwa hiyo mkutano ili tufikiri pamoja juu ya shida za kwetu, zaidi sana shida ya barabara. Wapendwa watazamaji wa Ila TV, leo ni siku nyingine tena ambao tunakuwa pamoja nanyi kwa kuwajia na mambo mazuri, na sitakuwa na mengi ya kuanzia kwa sasa. Tunakuja tu kuhudhuria mkutano ambao unaongozwa na wasimamizi wa makanisa mbalimbali, ikiwemo baba padri atakuwa ndani na wengine ambao wapasteri wa mingi watakuwa wanazungumzia kuhusu maendeleo ya tarafa ya Mwenga, tarafa ya Shabunda na tarafa ya Fizi. Kwa hiyo basi, mpendwa mtazamaji, utakuwa umetambua mengi kwa kipindi ya siku ya leo, kwani mimi binafsi sitajua nini ambayo yatakuwa yanazungumzwa huko ndani. Kwa hiyo tunapotazama video, sababu kulike, vile kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ili wengine wapate kwenda kufaidia na kuona video hii. Vile pia kama ni mara kwa kwanza kuwa pamoja nasi, usisahau kujiunga kunako channel ya kwetu ili kuweza kutupatia hiyo fursa ya kuendelea na mambo mengine. Twende sambamba basi kwa kipindi hiki. Jambo baba padri. Jambo sana journaliste. Unaweza kujitambulisha tena vizuri kwa watazamaji ili waweze kutambua vizuri? Mimi ni Padre Joseph Mulonda Kiatogekwa, padre mkuu wa parokia Mtakatifu Francisco Xaveri ya Tangila, tena mwakilishi wa baba askofu mtaa wa Kitume ya Mwenga. Asante sana. Tunatoka kuhudhuria mkutano ambao nilikuwa ni raconte ya notabilite ya sheferia wa Muzimu, Mwenga na Shabunda. Kwa hiyo tunapenda kujua lengo ya hiyo mkutano ilikuwa ni gani? Kwanza nimekosoa mkutano umeitishwa na wachungaji wa makanisa na tulipenda kusharikisha waheshimiwa wengine na wahimizaji wa shirika la raia. Kwa hiyo mkutano ili tufikiri pamoja juu ya shida za kwetu, zaidi sana shida ya barabara. Na kuhusu mazungumzo ambayo yalizungumzwa ndani ya mkutano, je, mlifanikiwa kuzungumza ile ambayo mlikuwa mnatarajia kuzungumza na wakati? Kwanza naweza kujulisha kama hatukuanza mikutano leo. Tumeanza mwanzo wa mwezi wa kenda kufikiria juu ya uchimbaji madini kiolela, kufikiria juu ya hali ya barabara, kufikiria pia juu ya hali ya usalama. Na kwa gisi naona mambo iko na ende na sogea, naona kama inaweza kufaulu kwa sababu ni watu wengi wenye kuanza kuamsha dhamiri zao na kuona kama hali tuko ndani, hatuwezi kutoka ndani bila mchango ya kila moja. Je, na wakati ambapo mtakuwa mkianzisha hiyo kazi ambayo mnatarajia kuyafanya, ni nini makanisa pia ndio mtakuwa mnaishimamia ama kutakuwa watu wengine ambao mtapenda kusaidiana nao? Wazo tulitoa juu ya barabara. Kwanza tumepita pia tumetuma ujumbe kwa sheferi mbalimbali kuhimiza wa chef de sheferi waangalie shida tuko tunapitia na kuangalia pamoja nini tunaweza kufanya kwa kutatua hii shida bila kwanza kuchunga msaada ya kutoka mbali. Na kazi mambo yenyewe inatufurahisha na sisi tunapenda kusindikiza kwa sababu kuko wale walishaanza kazi ndani ya barabara kama vile ile association wa transporteur wameanza
kazi ya cantonage. Kunakuwa pia ngambo ya kwenda Kitutu, ile association Eri Kwetu nao wanafanya cantonage. Na tunasikia ngamba kule Kiziba pia mtaa wa Shabunda kuko wale wenye nao wanajipanga kufanya kazi. Sasa sisi kama vile makanisa tunapenda kuwasindikiza mwele kazi, kuhimiza watu wengi tutoe mchango pamoja, ili ile kazi yenye imeanza kwa faida ya wote isirudi nyuma tena. Ile komo tuko na. Asante sana. Kwa hiyo unaweza toa si ujumbe gani ambao utakuwa unatoa kwa watazamaji, surtout kwa wakaaji ambao watakuwa wanakutazama? Ujumbe naweza kupatia wakaaji ni kuonesha, mkifaransa wanasema aide-toi et le ciel t'aidera. Awaweze kusaidia mtu mwenye ajisaidie kwanza mwenyewe. Ile ni ujumbe ya kwanza. Kwa kutengeneza hali ya kwetu ni sisi tunapaswa kufanya hatua ya kwanza. Na ujumbe ya pili mbo tupende kwetu. Juu mumazungumuzo watu wengi wanaonesha kama wenye kubomoa Mwenga mbo ni kwanza watoto wa Mwenga. Sasa kama tunaharibisha kwetu sisi wenyewe, tuko na mawazo ya kwenda wapi kesho, kuhamia wapi, ni kusema kila mtu aoneshe ile mapendo ya territoire ya Mwenga, na kujua pia kama hauwezi kujenga Mwenga mwenyewe. Inaomba pia kwele upendo, tusogeleane, tutumike pamoja, na mimi nawaza pamoja na Mungu tunaweza kufanya vitu ya maana sana. Asante. Boni, mimi na kushukuru. Territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga au chef de chefferie. À Sa Majesté chef de la chefferie de Wamsimu. Sa Majesté, permettez-nous de nous approcher de votre autorité pour attirer votre attention sur notre déclaration commune à l'issue de notre rencontre extraordinaire tenue du 2 au 3 septembre 2025 à Kamituga. À leur Majesté chef de chefferie, nous avons formulé deux demandes, à savoir: nous demandons de se mettre plus à l'écoute des aspirations de leur population et de veiller au bien-être de celles-ci en protégeant nos entités de cette destruction méchante qui risque de rendre incertain l'avenir de tout un peuple. Nous demandons également de dénoncer tout haut cette destruction méchante de leurs entités et d'éviter l'autodestruction de Mwenga, notre territoire. Point n'est besoin de rappeler que nous n'avons que Mwenga comme chez nous. En effet, il s'agit de l'exploitation minière par des sociétés à capitaux chinois qui, depuis 2019, dévastent notre espace vital sans aucune trace visible de développement. Il suffit de voir l'état actuel de notre route nationale numéro 2 pour mesurer le degré de la souffrance de la population de ces coins du pays. Sa Majesté, point de besoin de vous rappeler que le peuple souffre des conséquences de l'exploitation minière illicite dans notre entité administrative. Point de besoin de vous rappeler que le peuple souffre des conséquences de l'état de l'agrément avancé de la route nationale numéro 2 qui porte comme un calvaire séculaire. Il n'y a pas de commune mesure entre la richesse déjà exploitée et les conditions de vie de la population. Néanmoins, nous sommes convaincus qu'avec le pouvoir ancestral que vous incarnez, la situation peut changer si vous intervenez avec un ton ferme en faveur de votre peuple.
votre implication dans la recherche des solutions durables, voilà ce que nous attendons de vous. Comme représentants des confessions religieuses, nous sommes très touchés par cette misère imposée à notre population par un système capitaliste d'exploitation. Outre cela, nous sommes déterminés à accompagner les efforts de la population dans ses recherches d'un environnement épanouissant. Nous sommes également disposés à collaborer avec vous dans vos démarches en faveur du bien-être du peuple. Qu'il vous plaise de mettre fin au silence criminel entretenu par nous contre nous-mêmes, à qui profiterait le suicide de notre territoire de Mwenga. Par ailleurs, nous demandons qu'il soit organisé, dans la mesure du possible, un forum communautaire territorial qui pourra réunir autour d'une même table les filles et les fils de Mwenga pour relever ensemble ces défis. Merci d'avance pour la réception et la bonne exploitation de notre message, qui n'est autre chose que le cri d'alarme de vos administrés croupissant dans la misère sans nom. Fait à Kamitouga le 9 octobre 2025 pour les confessions religieuses. Abbé Joseph Molonda signe, Chez Aruna Riziki Mukagwa signe, Révérend Witanene Mouloba Joël signe, Abbé missionnaire Benjamin signe, Bishop Lunanga David signe. Shukrani sana wapendwa watazamaji wa Ila TV. Mumeshasikia mengi. Tulikuwa mnamo mkutano ambao ulikuwa ikiongozwa na viongozi wa makanisa mbalimbali, na mumeshasikia yale yote ambayo yalikuwa yanazungumzwa ndani ya mkutano. Vile vile pia mliweza kusikia neno ambao tuliweza kuzungumza na kire ama baba padri, anakuwa kiongozi wa parokia ya Mtakatifu Xavier wa hapa Tangila. Ameshasema mengi kuhusu maendeleo ya Mwenga, Shabunda na Fizi. Kwa hiyo wasi mpendwa mtazamaji, sitakuwa tuna na mengi ya kuzungumzia kwani umeshasikia yote. Na wakumbusha tu ya kwamba unapopia tazama video kama ulisahau kulike, vile vile unaweza kulike, na kama ulisahau kuisambaza kwenye mitandao mbalimbali, ni vizuri kuweza kuitambaza kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ili wengine wapate kwenda na kuifaidia. Kwa hiyo tunakuwa tu nikikumbusha wito ambao baba padri alipotoa, kusema tu wakazi waunge mkono yale yote ambao yatakuwa yanazungumzia kwa ajili ya maendeleo ya tarafa yetu sisi wenyewe, tujibe sisi wenyewe. Walisema terme moja ambao alisema kwa lugha ya Kimombo, aide toi et le ciel t'aidera. Kwa hiyo basi na kushukuru kwa kutumia muda wako, kwani uliacha kazi yako, uliacha shughuli mbalimbali, ukajitia tu jitihada kuweza kutazama video hii. Nilikuwa Elizabeth Mezambi mbele ya kamera, na kamera ilikuwa imeshikiliwa naye Bonane Riziki. Kwa hiyo tukutane tena baadaye.